hilat kuyakaraka kurha kisa suma macak mara panas asina. Arunt asip hanyani katok asip hanyani komant asip hanyani hilat kuyakaraka kiri taipeu hitata sumah musuh wata kaculispa sumah tada pa ikukusuncis na ikukusuncis para chay imainanya sumah musuh wata kacung kampahpis llaparuna masincis kuna pahpis para chay sumah wata kacun turay sumah wata kallachuntah kankunapaj ayllu masichalay imainallan kay pachapaqaripi riqch'arikunki ñachu kukak intuyatapas intuyakamunkiña ñachu pachamanchisman vino challawanpas ch'allaykamunki aka challawanpas noqanchikkunaq p'unchawninchis kashan rikiturachay ukamau hilat kuyakaraka mimaraja subakiwa yapuja uthawaraka achuk waskiu hilat kuyakaraka hicha maraja wasitata supach wakistas hapqallariwa wasitata yapucha yataki sumpacha achuk yataki ukampiu hilat kuyakaraka hiwasanaka ukambu yumpiu sumpacha katuk aparagiñani sumba hakasi yataki sumba sanaka siyataki hakabura sandaira kataru iripta yataki hilat kuyakaraka allinta kawsakunanchispa sumbaqta kawsakunanchispa sumbaqta tukuy sunqu hapiqaykusunchis kay sumbaq watata panay iskay chunka hukniuq p'unchawpi sapawata hina kay inti raymi junio killapiqa nuqanchikkunaq kawsayninchispi ayllunchikkunaq kawsayninchispiqa chikaraqmi musuq watataqa chaskirikunchis kay musuq watawanqa qallariykunchis waqmanta imaymana mikhunata tarpunanchispaq turachay kay chawpimanta sumaq kawsay allin kawsay nisqaman aypananchispaq aymaranakana qhichwanakana ukakipkarakika ukchapirakati ch'ume uraqaychaqa uhitanakana uthasipqeqa huparakana hiwasa machaqa marasaw hilat kuyakaraka hallallapana taqirin pisa taqi chuyma katuk aphañani pesca waranqa pesca pataka kimsa tunka maranakaw katuk atakaraki kuyaka haricha chayna turay ñayay hayk'ataq imaynataq musuq watari nispacha wakinqa tapuyakamushanku turay noqanchispaqqa kashanchis ñaña phishqa waranqa phishqa pachaq kimsa chunqa wata piñan kay musuq watata chaskirinchis turay chayrayku noqaykupas kallpachallawanpuni qankunaq kallpachayniykichiswan chayaykamuyku ñawpa rimanasiminchikkunata allinta kallpachanapaq kuritan llaqtamasinchiskuna hinantin apukunapi may apachitas chaychaqawrapi hinantinpi kashanku para chay pachamamanchista napaykushanku apunchiskunata napaykushanku tukuy munakuy sunquwan munayta hap'iqaykusunchis kunitan ña inti yuqsirimunqaña hilat kuyakaraka tatawilkaq ñawan chitaw muqstanimi suqaqta piqaykusunchis para chay noqaykupaq nisriki kaypi qaychapas nisuncha asnuwik sa ukhupipas kashasunman hinariki kay Lima llaqtapiqa manan kanchu intillapas ichaqa kaymanta pacha noqaykupas kuyullaña kashanriki kunita turachay aswataqa anchatan yupaychakuyku inti taytanchistaqa ñawpaq llaman unay kawsayninchikkunata aparichisunchis t'ikarichisunchis llanllarichisunchis turachay ukamau hilat kuyakaraka hichakucha hiwasanaka wakicha wimpi qallanta phañani Churusti uroq pispallakiyu san yatip harak ukatu khamasti untas karagia aru untas nukhamsti sap harak ayllu chaqanut hirinakasti machaqmar antap haraktan año nuevo andino untas akapachti sapapatun kamayani urunakan marat akapaqsitsti antap harakna yaq'ap haraktan invierno solsticio piwakkaraki hemisferio sur chaqana ukat ka chaqanay Perú suyusasti haqhatas karay ichurusti walkayunakan ayt'ap harakpachani yapunak uñanoq kasina ukamkik parakiu ayllu chaqan uthirinakasti uywanakats uñanoqap harakpachani intiru siyaqt'an siyatip harakna ukamkik paraki pachamamaru siyaqt'ap harakna manq'anakata ukamas loqt'awinakampisti kuspachpaq tarakphana yapunakasti achoqas kakiñapataki uywanakas miras kakiñapataki
Murat hilat kujagraka kusawa uka sumaya tia wimpiwa kallanta paraktara hiwasaraka wakichawi sumpachwa katuk aparagiñani taqi murasina chuimampi machak mara hilat kujagraka icha kuchawa qosqo llegaru put aparagiñani qosqo margaru hawani kuswa urut aparaki ka kuchapira kati Diego Quispe Tito hache ategaña uta taipeu hitan hayate apjeja ya tichiri na casa uka kip kraki ya kaya na casa wali kuspurwa urok e paraki Gianluca Lapadula uka krakina uka sa transformer sata ukrak salut aparaki taina wali kuswa achacha paraki taina ya kana de na casa ukar hakat si paraki now kun hama polisa akan kiwa Kunai marso baraku alut aparaki taina Patapampa suri patau hitana karha kurana kasa uteja ukarak purwa rota para kita ya tegeriraka ya tichiriraka ukakip karaki kau chapira katia kau hitana karha iraka peja Diego Quispe Tito Universidad Nacional Hachi Atecaña Uta Taipeu Hitanja Jupara kau Cosco Marcaruja Hicha Pasipanja Uruya Parakina Ahpent Abuelja Ya te genera casti, Cosco Surca Suyo Chacau Gitanja, Kurhamsa Sarnaca Sepjeja, Ucaracua, Lurta Paragitaina, Ucatza Curanaka Polisa Nairat Pacha, Lurta Tarakaja Uteja, Ucaracasa Utarajinawa, Pedro Castillo Peruso Malcusa, Ucan Carajinawa, Yaluca Lapadula, Upasa Ucan Carajinawa, Aurarua, Kawal Jatea Pataina, Patrón Santiago, Ucamaru Uitatau. Yaka, Okota Kirira Casa, Ukarja Hakata si Parajidawa, Plaza Mayor Ukachaka Hitarsti, Uituri Nakaha Wal Purwa, Uspart a Parajina, Kuchist a Parajinawa. Acá ya te gaña Uta Taipeu Gitana, ya te genera Kasuma ya te Panyapataki, ya te genera casa Sumpacha ya tist a Panyapataki, ya ka irna genera casa Sumpacha irnaka Panyapatakeja, ya tirira Kawa, Pachama Masaruja Lokta Parajina. Acá ya te caña uta taipina, o mancha ya takiwa, loca para quitaina. Tiene que pasa, suma, payapataki. Y acá y sin casa, acá uruya buena jajakata se para hinawa. Transformers, para casa ukanka para hinawa. Cosco, marcanwa, uka urteri hamukaraka, apact o aparaki. Ya te genera casti, ya ta genin jamau para caja, ka Pachamama ora kesa hukampihan usuntanya pataki, irnaka panyapataki, yakisip panyapatakiwa. Ora kesansa kuneiman hakasiriana kau uteja, ukarakiak atanya patakiwa, ukarakaha rutawataha sasip wasaparakina. Macak maraktar wahilat kujagaraka, Dahe murasinya cuma piu katuk paraktan ha wilka kutin wahakata se paraktan ha hilat kujagaraka hicaha wakichas ha pajani wasitatwa ya pia puchanya sumpacha haricha hutiri pacharakana achuk ayataki hutiri pasirakan achuk ayataki ukataki hilat kujagaraka chitaha dahe murasinya cuma piu katuk parakinyani hilata Rolando Pilco Mallea upasti Universidad Nacional del Altiplano Ucata y Pijuitarwa Yatecht Orajira, Uca Kipka Kikiasa Bolivia Suyunsa, Universidad Kipka Mayor San Simón, Cochabamba, Bolivia, Chacan Yatecht Ariwaraqueja, Hilata Rolando Pilco Mallea, Pastilat Cuyagraca, antropólogo, Ucamaraquiu, Jupampiu, Arusnuk Paraquiñani, Taje Morasilla Chumampiu, Catuk Paraquiñani, Hilata Rolando, Suma Machak Marapana. Hilata Walter askiura sakpan suma machak marasin narun tasinyani kunateja ichurunakan hagakipka aymar tokenakan skichwa tokenakan sa amtu siwa machak marasasina marat aka wilkakuti kuniman sutinakaw ichurunakan ha sasaw sutista siptan ha ukamawam tasija kunateja pachaw kut hani pachaw ichurut kursar pachaw mait hani intis hakauruna peche intis hayaru sarhan sasaw kamu hichuruna stan kunateje yapunakas niya tuktata haraki ukat kusare yapunakas yasta niya kallanta haraki niya sasaw hilata Walter am asita hichurunakan Kusawa hilata Rolando Acá machak mara wilkakuti marataka paksenja kuna pulisa kunhama pulisa aymara nakatakeja katuk aya huakis karaki kurhamsa hiwasarakaja hilat kulyakaraka ampi yakaparaka hamuit aparak pachau kunhama pulisa kiristi
kitira kati hichaki ya kaparaga ya tat parak pacak ukat kurhama pulis ukam pacak marak sasin sa parak pacak. Hisa hilata Walter wali aski uka hais tayo makananchanya. Aka hani hichaki kita aka macak marat kaya kapana ka wilka kuti. Uka naira pachat pachutas kakiwa kunate achichil sasar alchina kapahtan kahiwa sa uka nakat pachuti. Naira pachatwa uka cronistas españoles Gamboa o hap cronista nakaha upanaka saphana utlapuninawa intiray me qechua toqinsan Cusco toqinakan walka toqinakan aymar toqinakan kamara ke utlana kunateja akaja kamsans monej ichuroja inteja type halsunini ukat kursa sanyan aruman turpuro nakaja kut haniwa wilkaja ichuro nakan wali wal taitani wali sumpin kuna huipina kas ampe chakta hakiu hilata Rolando hupampi aruski pasip karaktan munat hilat puya karaka wilka kuti paksita wilka kuti paksita hilat puya karaka wilka kuti uka sapanyari uka pachangtan wancita ha inacha wasitata sumpa hilat puya karaka pi kipka Rolando pilko balea hupampi aruski taskaksna ukawaski karakispa. Aha. Hichaku chawampi wasita tu kabaha katok tapanyani hilata Rolando huparu kun hamati chaktau hakiu. Hilata Rolando masas kaya tawampi kanash kaya tawaka macaka marata. Hilata Rolando wasita chaktau hampi hilat kuya karaka. Aha. Ukap maha wasita tichaka aka taipit pacha ya tiang rekam pisanan tau hapkanyan hilat kuya karak kurhamati hicha pachanha aka huipi pachanha senami uta taipi huitasti hukampi chamampi poni utaya hatai tarakini sasinwa ya tiani paraki kurhamati hilat kuya karaka na iramana nakat sipansa aka pachanha ampi hilwa taya hatai tarakini Arequipa mokewa tahna ukakip karaki puno sulka suyo chakau hitanakan wahilahu kama karakine tungka peskani halu kama chamampi yaka chakau hitanakan ha tungka kimsa kaltoni kama chamampi poni utayak tait rakine ukata keha wakista sipkhanyani sasirwa yuhtane paraki senami taipina enakani nakah murat hilat kulyagaraka ha naira mana nakahani ukam sinti thairi ki tukat hichamara poni sinti thaya polis pau sasirwa khanaist sire paraki. Murat hilat kuliah hicakuca Arequipa cekaru purinta panyari. Arequipa marcaru wampi ahli para kita ira Banco Interamericano de Desarrollo SATA uka enakeni nagampi sumpaca akiri cekau hitarusa markat salir hakena ka pulsap haja patakeha. Kurhama polis akiristi kurhamat punsa asip hataina kamera gampi nak haja patakisti yat hata panyari. Arequipa marcasti Turismo Futuro Waki Chawi Taipiru Mantarakin Banco Interamericano de Desarrollo Taipita. Kun hamati nyang kauro nagampisin pachuak askarakina ukat aka Wakichawin Pisti Turismo Taipita. Kuspachau unyano kasirak pachani. A 7 ciudades del Perú. Arequipa Chejawa ahli watak. Ukasti Arequipa Chekanja kunaiman somaraga buther. Uksay monarakeh. Nanagadakeha haliwa kuchisin mayaki kete. Harukaha naira kataru sartanya takiwa. Arequipa Chejan kauchapirakatir nakasipkeha. Peru susana uka kipkraki Arequipa sulkasuna turismo isnakauragampich amanchanya takeha. Upana garua yanapt anjamora pararit. Hichamarasti Turismo Futuro Wakichawi Taipirusti walha markanakaw yanta apharagitaina. Pakalko pataka markanakaw chikt karagitaina walha sulka suyonakata. Ukatunka lakitanagatsti mairich Arequipa marka karagitainoa. Akamanagabi waktanya tagisti irnakas karagitain min satur taipita ukama sulka suyo pekinchawi taipita. Ukamkik parakil chikt as karagitain Municipalidad Provincial Arequipa markata. Va a permitir justamente formar parte de estas 10 ciudades. Aquí atisinja, hukampi atjatapjaja, expediente técnico sat ukwakist anyatakeja, turismo irnaqaw hukampi chamancha anyatakeja, ukasti tecnología ukarakilla. Que va a servir para reactivar el turismo, que es la tecnología. Arequipa markan akam tanagampi turismo taipitsti kuspachau chamancha sirakpachani. Ukamas am tanagaslup i sirakpachani wakt anyatagi. Pachpa empresa nakat teknologi nagampis irnakta sirakpachani.
Uclut ayada queja, Ulqin Yatapnanaga, Banco Interamericano de Desarrollo Juparagawa, acá Erraqaw Peja Kayanta Waprej, Juparacam Chica, Ernaqañata queja, Wahist Ataparak, Ukat Aski Akawis Utarakinel, Gauchapi, Turista Renagati, Suyos Achagat, Harukaja, Angaja Suragatsa Porenta Nepjaneja, Juparaka, Tecnología Sata, Ukan Epjañapataquilla. Turismo Futuro Wakichawis TV Taipit Maya Chaka Pesca Waranka Warankani Chochna Colcanagampi Hakatas Caragitaina. Ukat Ukanagatstia Tiapjarakin recursos no reembolsables Kwamagaragitaino. Tunka Marganaka Gaukiri Nagati Lakita Caragitaina Uka Chaka Nakaru. Yanap Asinyabatakiu Untas Caragitaina Yathatayawinakampi Wakt Anyatagi. Akiri Wamaindiri Yatiaweja Hichaja. Yo machakaro porinta pañani. Akiri bakaru urut paraki. Pataka ya tunka pagangoni. Marana kwa pujan taraki akaparkaja. Arequipa sulka suyo chagau hitar wahakata siraki. Castillo naka. Kapura kapwa. Pichap parakitaina. Ukampiwa. Akaparkaru urut enja. Kanyanta paraki hilat kuyakraka. Kantat kabawa. Hayin tiriragasa wali kuspurwa. Hayin parakina. Markachiri de caro jualwa, toque parakina, cuchiste parakinao. Pamaragao hilat kuyakraka, coronavirus yang kausu akan tawetha, haniwa ukamha Europa ya kanateh. Ichakutenha, markachiri de caja, ayuhani puriwa, lasa, sat ukachagaro hasarawa parakitaina, akabwa parakah uruk parakina, walwal kuchiste parakina, markasah kipuniu. Uruk pajan uru ya pajani sa silwa para kasarawa para gitaina ichurwa hukampiu kun tahpil tauna kasi akawa kicha udah kampiu utarak pacani hajanya pana kai loma barka ichahare kipa sulka suta halt pajani puno sulka suyo jagaru halano pajani akiri chakau hitanha tata bomberonaga Itira gati hiru puriphe, hukampi kusa suma, yarap apayapatakiwa. Bomberos voluntarios número 42, Juparagawa, Machaca, Yanakwa, Katuk Aparagina. Tipka, uno marca Pertawita y Pitwa, Wakist Apatainaja, Aka Machaca Yanaka, Juparagaru, Churapayapatakeja. Ukampeja, Kunahan Askiragacha, Chihiragachutareja, Hankaki Yanap Treja, Sarawa Paragine. Bomberos voluntarios Irnakerina Gaja, Yaka, Marka, Pertaura Gatsa, Ukam Wakist de Parakisp, Ukam Machachianaka, Tata Bombero Nakaro Churap Hayapatak, Ukamata Naragasa, Walikusa, Markachi Nakaro, Yanap Abha Yatak, Haruka Yanap Yatak, Suma, Kuraharas Kiragachut, Ukaragatsa, Hispian Yatak, Sasin Hoparakaja, Amuit Aparaginawa. Akiri wa mandiri ya tiawa hamurat hilat kuyakaraka ya tiawa kampi saranta sipakinyani sasinsa sapara kinyani hichuru rakarha Peru parkasan ukakip karaki ya kachikau hitarakansa markachi rakaha ukara raka utha paraktan haricha haparakah pisiksa ist aparaki hilat kuyakaraka ukatha lengua de señas sasinsa payan haricha ukampi walikuspun wa ampi ma hayinta wirusat aparakitan ukat wagist apatainapi uka Hayintau hilat kuyakaraka, kuna kuchista walikuswa wakista parakitainaja, actividades artísticas y culturales ata ukamaraga utarakina, kuna basa kiri yatiaweja yathata payani. Teatro Nacional Chakansti Nairiri Tukar Awi Warut Awi Apaskaraginaja. Kamas aka Chakan Han Kuspach Isterina Gadagisti Señana Kampi Pokt Askaragina. Acá una anchawita ipin Daniela Prado Guarurtiri Chikt Ascarakina o Kamas Moisés Piscoya Señanak Taipita. Acá lup idanagampi takas karaki kiti nagati han kuspats istab karaki ukat hupana. Akan nairiri warurt awi pokt asinya badagisti amoit askarakin Daniela warurt awinakapampi sasina. Ukat pokt askaraki yatip haraktan warurt awinakasti aski kapunirakiwa. Tukart awinaka ukamkik paraki okara nagadagisa.
Akamarkansti apawinakaj kunkamati ch'aman jaskaraki ukataipit tiaqa siñapataki. Ukat Teatro Nacional Chaqan aka suyun pokaskana. Ni atunka por ciento haqi inakaw aka Perú suyun stihan kuspach ist ahab karagiti. Ukat aka mamtanagasti lupi is karagi. Aka chaq utapkham unt ahab hanyapataki ukat aka chaqan stih panagaru kadokt askaragiha. Nairiri warurt awis ch'amanchas karakin uka chaqar mantañasti haniu chanini karakinti. Ukamas Cultura Ministerio Taipitsti plataformas digitales Taipita. Pokt ata karakina ukamas Gran Teatro Nacional Taipita. Kusara kisah hilat kuya karaka. Akhiri wa maindiri yatia weja. Juan Oswaldo González Romero Jupaja, Pakaltunka Pakalkuni, Maraniwa. Pensión 65 Taipi Huitarwa Jupaja Chigaista Siraki. Hupasti, guitarra raka, askicha yadaki, ukakip karaki, guitarra raka, utayadaki unayaha, ukataki poni uyoriu pachayatha, sasin wasaraki. Kuratsu kams pachahilat kuyakaraka, unto payari atata payari. Y ella me acompaña en mi vida. Akiri guitarra ukas, hakanya y hamarakio, ukampech kuchikiu nayak sarnakarakt, kaukau nakarotek sarkt ukau hanakarust, aparakt nayak. Jupasti Juan Oswaldo González Romero Sutini Caraquiu, pensión 65 Taipiti Anapt Tacaragitaino, Pacalcotunca Pacalconi Marani. Ukat guitar toquet Cuspachpun y Atcaragitaina. Luriri Caragitaina, Ucamas Walich Caragitaina, Ugatsti Tuct Ans y Atiragitaina. Loreto Marcan Sapuru Irnacht Aragitain San Juan Bautista Isca Margata. Ukat Yatias Caraquin y Quitos Marcansti Ma Coto Taipinoa Tuc Caragiritaina. Ukat tukanji at kasin kuspachpun chikt ara giritaina. Nairiri guitar con jamás lurka ara giritain uka naktoket Juan Karanj Askana. No seré avergonzado. Los inicios fueron Nayast kaltarakit, tunka pakalkon maranikat ukapachan, ukamat ukat nayak yatekarakt. Ukatma kaukamaranak sarakipan, ukapachanst, kaukona kantek punchawinak. Marapokantawinak utikan ukachakanakarus sararakirit, ukamat nayak yatekarakt. Ukat yaka toket yatiasis karakin yokanagapampi ukamas alchi nagapampi. Lurain kanikiu yatekap karagitainti. Hupanagasti tukt anyak yatif karagitaina. y hasta que llegó un día de que yo mismo Ukat mayuru nayak ma guitarra ukak inokarakt. Ukatakist, kunayanakat munask ukanakaw aldarakt. Ukat sumpachwakist ausin, akiri guitarra ukak inokarakt. Haniu kitis nayruh yatich karakitut, tatitun yanapa ipampikiu nayak akamak lurarakt. Untata nagapampi ukamas hila nagapampi aka bacan haniu hak hatas kap karagitainti. Ukat kunabajanti sa papas hak hatas karagitain gitar pon tukt aragitaina. Juan González Romero Aquisti, pensión 65 Taipito Yanapt Atagaragitaina. Ukat guitar askichan siatis karakispa ukamas tukar aña. Macha kabarar wahakata sip karakter hahilat kujakaraka puro markarsti wah sapata ukachaka ukitarha walikuswa macha kabara katukan ha kallata para ki uhilata Victor pasa hupawa ukache kauhitat ha yatiadira kine ampi kitisa ukamas kapuri hupapuri usasirwa sachakat pat sali para Quito. Víctor ukancas tataricha, adelante Víctor, te estamos viendo. Bien, gracias por el pase, compañeros. Nos ubicamos aquí en el Cerrito Huaxapata, en la ciudad de Puno, donde se esperan los primeros rayos del sol, el Año Nuevo andino para muchas personas, y es por eso que se va a desarrollar una ceremonia ritual andina aquí. Vamos a conversar un poco en qué consiste esta ceremonia ritual que se va a desarrollar aquí. Buen día, Perú entero. Hoy día Puno está esperando el Año Nuevo andino. El día de ayer, 20 de junio, termina nuestro año y hoy día estamos esperando los primeros rayos del sol para pedir esa energía, para que esa energía pueda fecundar en nosotros, interiorizar toda nuestra fuerza, todas nuestras habilidades. Y también hoy día, con esta ceremonia que es un pago a la Pachamama, decir gracias por todo lo que nos dio. Esta es una ceremonia de agradecimiento y decirle gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por ello. ¿Por qué hacerlo en esta fecha? Esta fecha es muy importante porque se recuerda el solsticio de invierno. El solsticio de invierno. Si podemos enfocar, en breves minutos estará levantando el sol. Los primeros rayos del sol nos están llenando y renovando energía para poder iniciar un nuevo año. Como su nombre lo indica, Año Nuevo Andino, los primeros rayos del sol serán los encargados de renovar nuestra energía para tener un año lleno de cosecha, lleno de prosperidad en todo lo que cabe.
Durante toda la noche se han hecho preparativos, los rituales, los pagos, las ofrendas que se van a dar. Desde el día de ayer estuvimos desde las 6 de la tarde con las autoridades del municipio haciendo el reconocimiento del Parque Pino y también hoy desde las 2 de la madrugada haciendo aquí la preparación y la recepción de todas las ofrendas para poder entregarlo en breves minutos. Dentro de las ofrendas, ¿qué cosas, qué productos traen? Hablando de ofrenda, lo más importante es el sullo de llama. El sullo es aquella llama disecada, por así decirlo, que al momento de ser ardida en fuego, este sullo vuela hacia la Pachamama y lleva este encargo que llamamos el quinto, con 3 hojas de coca que llegan a la Pachamama, por así decirlo, llevando el deseo. Bien, y como nos indicamos, las personas ya se han ubicado y esta ceremonia no solo se desarrolla aquí en la ciudad de Puno, sino también en distintas localidades de la región. Volvemos con ustedes con más información más adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Víctor, por esa información. Paisuma hilata, Víctor, ukamau hilat kuyagraka ukabaja puro markanasti walikuswa akama pacha mama urakesaru lukt aparagini apuna gasarusa lukt aparagini dicha kuchau hilat kuyagraka katuk aparagini walisuma kipka wilkasana kantawipa suma kantawip hilat kuyagraka iwasasa tahe borasina chimampi macak para katuk apanyani hutiri maranja sumpacha saraga sipanyani daerah kataru saranta panyani markana kasarusa daerah kataru irpta panyani sasina wilamasi taipi hitera gansa sum hakasi panyani sumba munasinya chimampi puri hakasi panyani ukarak panyani hilat kuyagraka ukampi tukteata haraki hi wasanaka wakija we haruma tiuna ya wasitata kutinta ni haja ukampi ya tiauraka atasita sita hilat kuyagraka subaki churuha kamart panyani causa chikau hitera gansa ya te kanyu utarakan wal wakist apesa sirwa ya tiene parakchito anchitaja walikuswa para caja ya te genera casa katuk para kini macak mara suma kuna imana wagist aurakampi mak asurakampi tok aurakampi kuna ya ka suma wagista aurakampi sasir wasa para hilat kuyagaraka ukam sasis hilat kuyagaraka hicha kuchawa aruman kama sasir wasare paraxma no kanchis wakicha weja akan kewa